धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज हम लोगों की बोलने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हम लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा। लोग अपने आप समझदारी से अपनी समझदारी के साथ बोल रहे हैं। समझदार लोग समझ रहे हैं कि वाकई में कुरान में सच्चाई है या नहीं है, कुरान क्या है। इस्लाम के मानने वाले ही आज कुरान पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान पर कैसे सवाल उठा रहे हैं और कुरान पर कैसे सवाल उठाया जाना संभव है, वो आज आप लोगों के नज़र के सामने है। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल आर्य। देखा जाए तो पूरे कायनात को बनाने वाला कोई एक ही है, गॉड है, ईश्वर है या अल्लाह है। हम लोगों के बीच ये बहस सदियों से चला आ रहा है कि कौन सही है, और इसकी दलील मांगते हैं। हम लोग देखते हैं आमतौर पर कि एक मजहब वाले यानी एक धर्म विशेष वाले दूसरे धर्म विशेष वालों से उनके सच्चे होने की दलील मांगते हैं। फिर धमकी वगैरह भी चलती रहती है। तो ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन आप कुरान की कुछ आयतें मैंने कोट की है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुरान के जो अल्लाह ताला हैं वो भी काफिर मुशरिक से सच्चे होने की दलील मांग रहे हैं। सूरह 27 आयत 64, ए रसूल तुम इन मुशरिक से कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। सूरह बकरा आयत 111, ए रसूल आप कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो दलील यानी सबूत पेश करो। सूरह अंबिया आयत नंबर 24 में भी आप यही पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला इन काफिर मुशरिकों से उनके सच्चे होने की दलील मांग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे कायनात को बनाने वाले अल्लाह, काफिर और मुशरिक को भी बनाने वाले अल्लाह, काफिर और मुशरिक को जिलाने वाले अल्लाह और मारने वाले भी अल्लाह, सारी बातों को जानने वाले अल्लाह, फिर भी अल्लाह ताला काफिर मुशरिकों से दलील मांग रहे हैं, उनके सच्चे होने की सबूत मांग रहे हैं इन कुरान की आयतों के थ्रू। कुरान में ये आयत भेजकर अल्लाह ताला जो है वो काफिर मुशरिकों से सबूत मांग रहे हैं। तो काफिर मुशरिक को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। सच और झूठ अल्लाह बेहतर जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो फिर अल्लाह को कुरानी आयतों के माध्यम से सबूत मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, या आप समझ सकते हैं। जो एक इंसानी फितरत के रूप में झलकती है, जबकि मुसलमानों का मानना है कि कुरान जो है वो कलामुल्लाह है, ये आसमानी किताब है, खुदा का कलाम है। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इन आयतों की बातों से या इन आयतों के माध्यम से एक इंसानी फितरत जो है वो सोच जो है इंसानी सोच जैसी ये इनमें आयतों में बातें कही जा रही है। ये मेरे कहने का मतलब है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी बातों को नहीं मानने वालों को धमका भी रहे हैं। सूरह बकरा 94, तुम फरमाओ अगर पिछला घर अल्लाह के नज़दीक खालिस तुम्हारे लिए हो, न औरों के लिए, तो भला मौत की आरजू तो करो अगर सच्चे हो। अब ये जो तफसीर पढ़ेंगे तो कुछ यहूदी या नासरी नसारा लोग जो थे, यहूदी नसारा मक्का के अंदर, तो वो लोग का दावा था कि हम लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इनका दावा था कि नहीं, जो मोमिन है वो मुसलमान है वो जन्नत में जाएंगे। तो उस वक्त ये नाजिल हुई थी आयत। तो इसमें अल्लाह ताला धमका रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो, तुम सही हो, तो मर कर देखो, मतलब मेरे पास आओ, उसके बाद
قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا عذاب ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں دھمکا بھی رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بڑا ایک الجھن پیدا کرتا ہے کہ آخر قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر آپ مسلمانوں کا ایک دعویٰ سنتے ہوں گے کہ قرآن میں کوئی چھیڑ چھاڑ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جب سے قرآن دنیا میں آیا ہے جس کا تس ہے۔ اور انہی باتوں کو لے کر میرے ایک متر ہیں، ان سے میری بحث ہوئی تھی، تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح کا دعویٰ کر رہے تھے کہ واقعے میں قرآن جس کا تس ہے جب سے دنیا میں آیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ارے بھائی، آپ پہلے قرآن کے اتہاس کو تو پڑھیں۔ پہلے جو شروعاتی قرآن تھا اس میں جو عربی تھی وہ وداؤٹ زیر زبر یا پیش کے تھی، تو یہ جو عبد الملک جو تھے امیہ امپائر کے خلیفہ جو تھے، ان کے گورنر تھے حجاج بن یوسف، تو یہ جو حجاج بن یوسف نے قرآن میں زبر زیر پیش لگایا، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ حجاج بن یوسف ہوتے کون ہیں زبر زیر پیش اللہ کے کلام میں لگانے والے؟ تو پھر وہ دلیل دیا کہ ارے بھائی، جو غیر عربی ہیں، جو امریکہ کے لوگ ہیں یا انڈیا کے لوگ ہیں یا چائنیز لوگ ہیں، وہ پھر نہیں پڑھ پائیں گے اس عربی قرآن کو۔ تو حجاج بن یوسف نے تو صحیح کیا کہ اس میں جبر زیر اور پیش لگایا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورے کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ، ان کو نہیں پتہ تھا کہ بھائی امریکہ کے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے؟ جب ساری کائنات کے لیے قرآن انہوں نے اتاری ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ کے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے، چائنا کے بھی لوگ بھی قرآن پڑھیں گے، انڈیا کے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ حجاج بن یوسف اس بات کو سمجھ گیا آسانی سے کہ غیر عربی لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دقت آئے گی، تو بھائی اس میں کچھ لگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اگر لگا کر کے بھیجتے تو یہ سب جو ہے، آپ کو اس سے بھی یہ پرمان ملتا ہے کہ اس میں کچھ انسانی معاملات ہیں۔ تو قرآن کے اتہاس کو جانیں، انہیں سمجھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہے کیا، اور آپ کو پوری بات پتہ لگانا چاہیے، آپ کو سچائی جاننی چاہیے۔ صرف ہوائی آپ دعویٰ ٹھوکیں گے کہ نہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے، تو یہ صرف ٹھگنے والی بات ہے اور من بہلانے والی بات ہے، بس اس کے علاوہ میں کیا کہوں۔